Okay, we will start our formal discussion. So we will dwell into the science, technology, and society meaning. Okay? Aron sa to silang meaning. Last time, I let you do a task, no, sa ilahang kuan similarities. So karon na to tong i-discuss. Okay, so I hope naka-submit na mo ato tanan. Okay? So science, technology, and society. So let's start with science. So science is the study of the natural world around us through observation and investigation. There is no need to further discuss this, no? So we all know that science is the study of everything, no? From our world to the other world to the outer space, no? From the smallest to biggest thing, no, through observation and investigation. Munang sa tong space science na natay mga kwan rocket, rover, satellites adto pataglaing planet, no, to observe and investigate. That is science. So with or without concern to the practical uses of it. Even though may gamit man siya or wala, basta kay science do na observe do na og investigate ang mga butang-butang. Okay? That is science. So, muna yung mga example sa atong natural world. Volcanoes, gravity, atoms, plants, metals, and and also to the other things, no, nga makita na to sa atong natural world. Gatanan, pagstudihan na sa science. Even gani sa gawa sa space, studihan gani. Kani pang nasa dirira sa atong kalibutan, di ba? So, anything na diri, studihan din na sa science. So, ang kanang science, meaning that came from the Latin word scientia. So, meaning knowledge. So, science is knowledge. So, everything is science. No? Science of language, di ba? Ang sa subject, Hmm, English. Kasagaran, kuan kay mo man nato universal language, no? Basta science is knowledge because that's the meaning according to its Latin word, no, nga scientia. So human have persistently observed and studied the natural and physical world in order to find meanings and seek answer to many questions. So daghan kay tag pangutana karon ambot napaboy pangutana nga nangatubag naman, no? Sa una mga tao karon daghan kay pangutana like nganong naay gabi nganong naay buntag, nganong naay uwan, nganong naay init, no? So nganong naay kilat, may mga ingon ba, no? So mo nang gistudihan gid nila og maayo para makita ang tubag sa ilahang mga pangutana. Okay, that's science. So science tries to discover facts, mga facts, yan ay i-try og discover ang mga relationship to create theory. So once galing na sila yung mga observable matter, so mag-create na sila theory kanang tagna-tagna ba. Kaya dayon testingan nila og mao ba gyud ang ilang tagna-tagna. That is all about science. And now, I think gets na ninyo ang science, di ba? I think everybody is already get what science right before we discuss, no? Kaya hindi pa ako naman tamo advanced research. Okay, and now for some tech, ano sa technology, so the human attempt to change the world or change the way we live by creating things that can help people make life easier and convenient like sasakyanan, di ba? So mao na siya. Muna examples of technology like machine o sakyanan. Tanan na tong sakyanan, dali na kay ta maabot sa una magsakay pa tag kabayo. No, dugay sakay pa tag dragon. Dugay pa kayo, no? Kani kay dali na kayo no kusog na kay managan. CD, wala kay CD ron, puro na download online. No, nanay mga memory card, mga hard drive. Pencil sharpener, even in the simplest form of technology kanang para sharp sa pencil.
Saan patahal ba? Pwede ra pod kutsilyo. Kutsilyo is another form of technology, cutting tools. Ano siya? Then mga electronics. Okay, karon without electronics, you can't do online meeting. So muna, grabe kayo kagamit ang technology. It's truly making our life better. Okay? So technology involves tools, techniques, and procedures for putting the findings of science to use. Okay? So technology is nothing without science because science is knowledge. Without the knowledge, you can create tools. You can create technology. So muna ilang interconnectedness. No, ilang interconnections. Science explores for the purpose of knowing, like yung hibawon, gather knowledge, while technology explores the purpose of making something useful from that knowledge because that knowledge is nothing full without application. So you need to apply it through technology. Mo nang ilang connection. So science is the knowledge, technology is the application. Okay? Gets na ninyo? Okay, so science drive technology by making new technology possible through scientific breakthrough. So, ang science is driver na siya. Muna siya ang driver because whenever your knowledge goes, adto po na madala ang technology. So, kung taas kayo mong knowledge, so taas pod kayo po ng technology. Like karon na natay mga AI, na natay mga dancing robot, ang movement kay mura nagtao, labaw pa gani sa tao, di ba? Tanawan ninyo sa American's Got Talent, nanay mga Chinese robot nga mo tumbling na like may nagigay sila. Mayo pa sa tao ug movement. So mo na i-incorporate ang AI knowledge, wala na. Grabe nang mayuhan na gid ng mga robota. So soon, hapit maybe 10 years from now, na natay mga walking robot with kuan, artificial intelligence. Bright basta lang bright. Because our science atong knowledge is ni taas. Mo na siyang moy driver na siya sa technology. Mo na ilang connection. So engineers focus on using science and technology to develop products. Unsa lang ang mga product. So without technology, some science experiment would not be possible. Oh, di ba ni Baus? Ang science is more driver sa technology because wherever the knowledge goes, adto po ang technology. But also, without the technology, some science experiment would not be possible. Like for example, microscope. Without the microscope is a technology, di ba? So we can study microorganism, we can design tambal and any other kuan butang nga needed og ah, microscope sa pag-study. So kana pa lang dako na kay nga butang ang microscope. That's a technology. So without that, some scientific experiment would not be possible. So nibaw siya. So in short, na sila relationship, na sila interconnectedness. That is their connections. Muna na example na ako. And then without science, technology could not proceed because technology is a way of knowing and technology is a way of knowing. So bawas-bawas na sila. So, sa science gid mo yung nag-una. Na dayon without science there's no technology. Yan ibawas po ang technology, no? Nga without technology po some science are not possible. So mo na siya connection nilang duha. Unya, unsa may labot sa society? Of course, ang society ang mga tao man na. So we need science and we are the science mismo. Kaya kita man ang naiutok, di ba? Langan na mag-other organism. And we're the one who making technology. And technology help us also. So, kita ra mo ay doer. So, at kaning science, na nasa tuwa. Siyempre, na sa utok. Technology mo na itong ibuhat. So, mo na ang connection. In short, matabangan ta nilang duha. So, that is their interconnectedness. Tatulo. No? So, mo na ang nitumaw ang STS.
Ngano man ay naman ni STS is for you to understand, no? The effects. Samot na karon, high-tech na kita karon, may nang aware mo ba? Di mo malulongs or di mo ignorante. Okay? So here's a simplified explanation of their interconnectedness. Sa science-driven technology, okay, bawa naman tayo nyo, scientists discover new knowledge which can lead to the development of new technology. For example, like discovery of electricity led to the creation of light bulbs and computers. Yeah, technology influences society. So new technology can change the way people live, work, or interact. Mapektuhan jud ta, no? For example, internet karon, di ba? Sa una wala na ni online eh. Need jud ta mag face to face karon nanay online, di ba? So na change na nga to ang living. Then society shape science, technology and technology. Societal needs and values can influence the direction of scientific research and technological development. For example, concern about climate change have led to the increased research in renewable energy technology. So that's society shape science and technology. Kitay mag-shape na, kitay magdala kung asa na to sila dadon ang duha, no? Like for example, karon gabi na kayo wala na climate change, so need ta magkuha ng mga renewable energy. So we are focusing more on solars and any other renewable energy. So atong mabring ang technology ug ang science nadto, adto ta mag-study, di ba? Adto ta mag-create og technology nga paraan na. So we are the driver of the two. So ang science may driver sa technology, kita duha jud mo atong drivean. Okay, so mo na siya ang ah, the main connections sa tulo. I hope klaro sa inyo ang connection sa tulo, no? Di lang mo maglibog. Okay, kaya we will proceed to the evolution of the technologies starting right from the start. Kung asa nagsugod ang tanan nga matrace pa. Okay? So technology from different period of time. So kanita na natong i-discuss dire is kuan eh. Ito yung ano na right from the beginning as I've told you earlier. So we have periods of time natay kuan ka time 1 2 3 4 5. So we have prehistoric period that span roughly 12 million years ago to 1200 before Christ. Okay, then ancient times 1200 before Christ to 476 AD. Actually, kaning kuan kaning unit nga tong gigamit sa time, it is non Christians ni siya. Okay, when we say Christians before Christ na siya. No, but when we say kanang universal lang gid na gamit, scientific, dili na mo gamit og Christian unit ang kuan scientific. Actually, pag type na kuan ni BCE jud unta ni siya before common era. Pero Christians man ta so before Christ na lang na. Sa ED po that's Anno Domini. After na siya sa kanang kwan bag-o na nga time. Pero kung Christian ka, that's after death. Amo na siya, no? So either which on sa inyong gamiton nga unit, but they are the same. Gipahibaw lang tamudan. BC before Christ is for before common era and for AD is for after death. But they are the same. Okay? So ari na to sa ancient times 1200 BC to 476 AD. Middle Ages 476 AD to 1450 AD. Nagkanam o ka-latest. Then modern era 15th century to 19th century. Then contemporary period 19th century until karon. So we are now in contemporary period. So all of this have examples of technology, the origin also. So I think tag 3 to 4 ang ako example kay of course there are millions of technology during its times or thousands of technology nga di ginaw na magtatag sa, no? So ang atuwa lang is to find the technology nga
known sa tua nga na-discovered during that time. So, for example, arita sa prehistoric period. Okay, unsa may mga invention during prehistoric period. So, prehistoric period, ato sa ning kuan na iyahang one definition. So, prehistoric period or when there was human life before records documented human activity roughly dates from 2.5 million years ago to 1200 BC. It is generally categorized in three archaeological period. So nana siya ay tulo ka archaeological period timanin nyo. We have the Stone Age, Bronze Age, and Iron Age. So that age is according to the tools they use. So sa Stone Age, stones ra ang ginagamit. Sa Bronze Age, bronze na ang ginagamit. Sa iron na ang ginagamit. So that's three age spans roughly 2.5 million years to 1200 BC. So kanang tulo na diha nagbahin. Okay? So can you give an invention during prehistoric period? So ako na lang mo atag. So these are the inventions during the prehistoric period. We have our stone tools, no? Stone tools and other artifacts offered evidence about how early humans made things, how they lived, interacted with their surrounding. So kani siya na nakuha ni nato, no, na discover na nila. So mo din ni sila ang mga dagway. So we have our small knives, we have our pang buslot yun ni. We have our mga kanang chicken leg, no, mura man ni og fried chicken. So that's batuta na pang bukbok ng larigo para kuyapan larigo ang unsay bukbuko na na. We have murag atsa, oh, dako nga atsa, gagmay nga atsa, and those are the stuntos. Napatay lingin, kanang lingin pang bato na. Okay? So dira na kunay ni Naruto naapagali. So dugay na gid kay na siya no, Stone Age pa na. Then later on evolved na siya nga mga stone tools, nahimo na siyang bronze, din nahimong iron, lig o na kayo. Mao na siya, no? Some of it ang porma is ginagamit gyapon gani nato hantud karon, no? Atsa. Mumawam jud ang atsa, atsa mi nagporma, di ba? So that's are the stone tools used by the earliest form of humans way back million years ago. Then we have a prehistoric canoe. So the dugout canoe or lugboat is one of the simplest and the earliest form of watercraft used by humans. So kaning canoe, kahoy na siya nga gikabkaban nga gihimong bangka-bangka. Muna siya pinakauna gyud. So it is discovered by accident ra like mulutaw man jud ang lag kanang troso ba mulutaw mi ginanya di man nila masakyan lisod, so they decided to kanalan mo nang nahimo na siyang kano. That's kano karon, mga kano karon kay mga transparent na kanang pang Instagram stories, pang Facebook stories kanang transparent bitaw kabantay mo na kanang kayak ba mao man na pamilyar na siya sa kano. So mo na siya ang prehistoric canoe. Dito na nagsugod pa, dugay na kana. Okay, so karon atong latest ron nga boat, according to my kwan lang is kaning boat nga mulupad. So use kwan commonly ang boat is nagtugkad gina sa tubig like anay ang lawas, but the hydrofoil boat is wala na nagtugkad. Nara siya mura og arm poste nga gamay attach sa iyang hydrofoil na hydrofoil sa ilawom. Hydrofoil is mura nagpako sa eroplano na sa ilawom. Nya ikusog na niya dagan mo lift na. Di ba ang eroplano mulupad tungod sa pako. Kay tungod sa shape sa iyang pako. Mura pod siya. Na siya sa tubig. Ikusog niya yung dagan mo siya mo lift mo nang naglupad na na ang hydrofoil boat. Ano to latest karon. From earliest to latest. And also making fire. So the earliest definitive evidence of control of fire by a member of Homo range from
1.7 to 2 million years ago pa ang discovery of fire. I don't know how they discovered it. Maybe it discovered by accident or I don't know. Basta kay kwan. According to them, that was million years ago pa na discover ang fire, no? Ah, specific Homo kanang species, we have Homo erectus, that the one who control the use of fire. Makabuhat na jud sila og fire. Commonly, flint and steel, bato or kahoy nga friction. Friction sa kahoy mo nang create sila og kayo. Okay, that's way back 1 million years ago. No? Controlled use of fire by Homo erectus. Daghan man na sila. Homo habilis, Homo ah, sapiens, unsa pa na kita, Homo sapiens naman taron. And also clothing. So, sa una pa na. So, kung karon na natin mga Levi's, mga Prada, LV, unsa pa na dira, nga mga design, Reebok, unsa pa na dira nga mga design sa sinina, UA, no? Mga latest karon, mga uso. So, sa una na po tayo clothing, right before everything else. No? First humans na mga clothing. Din man gikan nilang clothing. Of course, instinct sa human nga need sila og muhag sa ilang lawas, cover, protection sa heat, sa cold, sa mga animal bites, sa kakatol-katol. So they create clothing. Pero ilang clothing kung karon pa na mahal kay na because it's from animal skin. So karon real animal skin nga mga sinina can even worth millions. Para nang kuan gud crocodile skin nga LV, no, tag million kapin kanang bag ni kuan asawa ni Pacquiao. Kana siya real, mga real dyan na siya nga skin or fur from other animals. So mahal kay na. So nanatay clothing sa una na angas kayo mo na style sa una. No, karon mga bagi-bagi na. Okay? So that's clothing. Okay, so mo na siya ang example nato no sa prehistoric katong pinakauna jud nga form of humans or pinakauna nga time nga according sa atong naabot lang nga na-discover. So we have the stuntos, prehistoric canoe, hydrofoil boat, making on fire and clothing. Napaydaghan na niya pero kani lang. Okay, next arita nga period sa ancient period. So invention during the ancient period. So unsa man ang ancient period? So this was the time of Jesus Christ. No? So ancient history as a term refers to the aggregate of past events from the beginning of writing and recorded human history and extended as far as past classical history. So that was 1200 BC to 400 AD. So, aray na ta sa invention because we are focusing on the inventions, no? So, inyong timan na because later on na tayo quiz ani kwan. Ay nga na. Para inyong ansiran. Okay? Yeah, of course, nasa atong exam. So, inyo na yung sinagohon, mga examples. So, can you give an invention during ancient times? Okay. We have gunpowder. Oh, famous kay ni until karon, di ba? Gamit kay ni karon, di ba, sa mga labi na sa mga estudyante nga mamusilay, no? Mamusil ang mga estudyante. So, muna dire ni gikan. So, we have our Taoist or Chinese muna yung naka-invento ng gunpowder. Actually, the invention of gunpowder Chinese by Chinese alchemists was likely an accidental byproduct only from the experiment seeking to create the elixir of life. So, what is the elixir of life? I don't know if you're familiar with elixir. So, the elixir of life is uh, that is a limnon na if you drink it, you will become an immortal. Okay, but na yung mga certain things yapon nga makamatay sa mga bat ay if naturally lang yun, di ka mamatay.
Immortal ka. That's common to Chinese movie. Like Jackie Chan, Jet Li, no? Makainom og lecture may immortal. Unya sa sige nila og experiment sa sagol og mga bisig unsa nga kuan substance. Abot sila gunpowder. Nga dayon mo to, mubuto diay nya. Kailan na lang gihimuan og something anto naabot sa kuan bala nakakaron na pwede da isod sa bala. Most of our ammunition is gunpowder gamit, no? Natay mga other types of guns but mostly jud is gunpowder ang ginagamit. That is discovered by Chinese. Accidental byproduct. Mura lang accident ba wala gid gi-discover bitaw nga magbuhat og gunpowder na. Mura ra og na ako na sabay lang ba. Timingan. So that is why no wonder why China got the best fireworks. So ilang mga fireworks karon igsigbot to is mo porma jud like kani for example this is a real picture, no? Maporma na sila mo nang during fireworks display New Year. Actually, la New Year is lain man sa no February, I don't know, February 10, February 15, bana. Okay, mo na sila pinakanindot og firework display. Another example, we have the wheel, ligid, which is common nga ginagamit nato karon. Without the discovery or invention of that is wala tay ligid karon. I don't know, si gamit na to karon, no? So, in the invention of that thing is the Mesopotamians. Kaning mga Mesopotamians, mga early people sa ni sila, Western people, no? Uh, hilig sila barter. And of course, need na may karga kay bugat. So, they discover the wheel. So, dito na nila na inspire sa kanang mga kuan ba, bunga sa kahoy nga naligid. Like, sa example, sa lubi, maligid siya. Then, kung lugtungon lang non-stop or birahon, muligid gid siya kung imo iduot. So, why not create ilang i-attach, no? Para infinite na ang ilahang pagligid. So, mo nang, sige sila, nagbuhat sila og ligid. Kahoy pa sa una. Until, nakabuhat sila sakyanan, mo na na. Anang guroy-guroyon sa kabayo or guroyon sa tao. So, that's the beginning. Sa Mesopotamians, kina siya naguna. And also sa water wheel. Ang kaning water wheel, tako kani siya nga kung mahigo siya sa tubig ma-push siya through mechanical kuan say nga na processes pwede siya i-harness ang iyang power into tagadukdok baron or galing or tagabira unsa pa na dra kay kusgan man kayan super luger niya kusgan kayo unlimited power as long as naay tubig because it's named water wheel. As long as na tubig nga nagdagayday gamit kay na until karon ginagamit na sa ato ang hydro nga mga dam. So that's renewable type of energy, no? So tuyok ka na, pwede mo na i-connect sa generator. Oh, tuyok generator, kuryente na. Diba? That's the invention of wheel. The kabok no, we have the wheels for transportation and water wheels. And also we have one of the famous invention during that time is the compass. But as you can see, the compass is medyo lain sa atong naandan, no? So, there are still six direction, pero ang kanang nasiyan to nga murag luwag. I don't know how they made that. Maybe it's magnetic na siya. When you turn it, motudlo gina siya sa north bisig asa. Okay, that's used by older jud mo gina pinakauna nga compass mo na now. Later on, kuan siya, napagamyan, hantod nasud sa glass mo ng uban nga mga explorer or mga tao nga mogamit sila og na gaya man dyan na mong failure. Until now, naibalik yung kumpas nga mahakop ra nimo. Pero karon na sa ato ang cellphone. Incorporated na sa ato ang cellphone ang kumpas. Manina nyo who invented the compass? We have Chinese. Gamit kani siya especially if sailors mo na mo sa dagat o travel mo sa mga ah, banwa, no? Or walay mga balay. So, kay bawas ang direction na we have
the invention of compass. Very revolutionary invention by Chinese. Another, we have the sundial. So it is invented by Egyptian, the one of the very first clock. Now, the oldest sundial device came from the ancient Egypt. Shadow clock sundials were one of the earliest timekeeping devices. So shadow ra na siya, if walay sun, walay oras. No, bana-bana na lang kay it uses shadow. Even ako galing makatel raman ko looking at my shadow makatel na ko unsa orasa. Not the exact minute but the time. No? Kung nasa tungod unsa nang orasa? Alas 12. Kung mo-move na siya padung left nimo, wala. Alauna na na. Padung right day. Kung depende ka asa ka nagatubang. No? Basta pabali na gali, pawis na siya, na imong shadow, magkanang po ng Facebook papalayo. Igbuntag layo kay na imong shadow nya kung mo reverse na ighapon so mo maura ng orasa. No, alas 7 layo pa kay na imong shadow nya ig alas 5 layo po kay imong shadow. Pero reverse na ang iyahang area. Okay, that the same concept sa kaning sundial. So one of the earliest timekeeping devices made by Egyptians. Okay, that is for the inventions of ancient time. Actually, daghan na kayong invention diri jud as in daghan na jud kayo. So these are the commons lang atong known kay sa to ano. We have the gunpowder invented by Chinese. So accidental ra ni siya nga pagka-discover no. Then we have the wheels, the water wheels and the wheel for transportation which is grabe jud kagamit hantod karon. And we have the compass for navigation, nga murag luwag. And we have for the time, nga kung walay sun, di mo gana. Pero at least, most of the time of the year is sunlight man jud niya. Egyptian, desert, pero may adlaw, so naaragit sila oras. During gabi, wala na. That is why, ni succeed ni siya ang mga invention sa oras, nahimo na niya katong sand bitaw, katong hourglass. Imong tikwang-tikwangon niya kung mahurot na siya 1 hour or mahurot na siya 12 hours. So, depende na siya. I think, family kita mo na hourglass. Tikwang-tikwang siya. And so on and so on. So, later on, na po na invento dire nga orasan. So, the Middle Ages. Ano sabi ng Middle Ages? So, kani siya? 5th century to 15th century. Generally believed to have started with the fall of Roman Empire in 476 AD and to have lasted about 1,000 years until 1450. So the beginning of Middle Ages is called the Dark Ages. Nga naman because the great civilization of Rome and Greece had been conquered. Okay? Amo na siya ang gingalan sa Dark Ages, ang Middle Ages. So 5th to 15th century. So, kung may 15th century, patras na siya. From 1400 to 1499. Okay? Or to 1500. So, patras na siya. Ang 5th kay 400 to 500. Okay? So, can you give an invention during Middle Ages? So, daghan na jud kayo ni. So, again, ang ato i-showcase is gamay lang. Kay malangay ta. No? Dugay kita mahuman. At least na gamay-gamay ra pud mugtun-an, di ba? Kay kung daghan mugtun-an, patay mo. Okay. Okay, we have the paper. Sa unang suwatanan is tablet or dahon or anything nga pwedeng kasuwatan. Pero karon na during that time na invento ang paper. So Chai Lun mo na siya ang official in Chinese Royal Court. Mo na siya naka-invento si Chai Lun. So since the invention of writing, na naman ang suwat, so people had been trying to come up with something easier to write on than papyrus or parchment. So ang kanang parchment mura na siya o panapton. Lisod man jud suwata no. So they also make something easier and cheaper to make. So mo nang
papel. So asa man nagikan ang papel sa kahoy, no? Sa small pigment sa kahoy nya ihumulan na nimo siya nya muhumok na imo na ikuha og screen, you can make a paper. And also recyclable pa jud siya. Pwede nimo dugmokon na buhaton nimo balik. Mag-vary na lang na siya sa color. Pero maswatan jud siya. Kay usually ang paper ang mahuman na niya is gray, i-refine mo may mo ng puti. Okay? Until karon na natay mga press machine, muna natay mga papel nga nipis na jud kayo. Nanapod na siya yung mga adhesive nga gipang-add. So, muna karon until karon, di ba? So that's the discovery of paper. Another came from Chinese. When we say technology mong good, grabe kini yung Chinese until karon. Sila unang ni showcase sa robot nga mo tumbling, mo dagan og marathon or mulihok like human. Sila unang nag-introduce sa world. So until karon, bright jud kining mga karaho, no? So timanin na niyo si Chai Luon ha. Siya naka-invento sa paper. O, di ba? Nara akong giingon. So, katong orasan, during that time, ni-evolve pa to siya no, nahimong hourglass, nahimong unsa pa na nga klase sa orasan until naabot sila jud dire. The first portable timepiece. What you mean by portable timepiece? Kato siya, the first timekeeping device man to, una. Shadow. Kani siya, first portable timepiece. So, invented in Nuremberg, Germany by Peter Hinlin. So, it was not very accurate. So, dili siya ingon na accurate. It's powered by spring. Tuyok-tuyok ko nimo niya. Mubalik na siya. Nya, mahunong niya. Di ka kabantay. Wala na. Nabiyaan na sa oras. Okay, that the first. Pero madadana siya. Like, mula siya og 12 hours. Even though it's not very accurate, but at least man lang. Kisa naman sa dial nga. Dili jud mo gana ko adlaw. Di ba? So, invented by German Peter Hinlin. Timanin na ninyo. Another invention coming from this era, we have the printing press, invented by Johannes Gutenberg. So, around 1400, the goldsmith Johannes Gutenberg invented the movable type printing press, which started the printing revolution. Okay, printing press na ni siya. Hapak-hapak na ni. I-arrange mo later. Yung hapak sa papel. Boom, man na. At least dali ra kayo, di ba? Kasi mo pa isuwat. Na sa mga font pod. Makapili ka sa font. So, mo ni siya ang printing press. Karon printing press na to. Ano na, printer no? Mga Epson. Mga, unsa pa na dira. Mga LG. No? So, mo na. Tayo high-tech na kaya itong printing karon. Pero dira na naguna sa printing press. Kanang kuan pa ba tatak-tatak pa pero dako kani siya dinhi gagmay magvary ni pud siya sa gidakon day. Okay, this was invented by Johannes Gutenberg, German lang yapon. Okay, mo na example gamay ra to example no, we have paper, a clock, o printing press napay daghanan na during that time katulay yung timan-an ay para di po mo over kuan maglibog mo madugay gud kung daghan gayo di ba daghan na kay ages. Oh, aron ta modern ages. So, ang kaning modern ages, guys, gina-divide na ni siya, no? So, from 1500 to present until karon. So, until contemporary period. So, natay early modern period, late modern period, o contemporary period. So, wala na ako nabutang. Pero na contemporary period, 1900 until karon. So, can you give an invention during modern ages? So, we have steam engine. Okay? So, steam engine, guys, gamit na siya steam. Bantay mo ng binukal. Anong tubig, guys? High pressurized na kaya na siya kumubukal. Kita mo anang aso nga mugawa sa takuri. Grabe kusog kayo. Kung imo na siya i-compress, kusgan ka na siya. Enough to push a piston. So, kung ma-push ng piston, wala, andar na, makina na. Karon ang mo-push sa piston, gasolina man, mubuto. So, maduot yun ang piston. So, una, wala man ta na-discover. So, kanarang steam. Kanang gikan sa binukal. High pressure na siya. Idot yung piston. Boom. Yari yan. Mubalik. Dot na po. Boom. Awa na. Machine na.
Dako kay na sila boiler mo ng mga train sa una, dagko kay nagduong kay suda na mag-aso kay kan man ini tubig. So magdanas lang daghang tubig kay kumahot na nagtubig unsa na lay mo bukal. Wa na steam, di ba? So that's the invention of steam. So ang steam engine giinvento gina siya for it to draw water from flooded mines causing steam pressure. Na later on ilang i-develop na himo ng engine sa sakyanan. And wala na nila santed karon kay dagko mo na siya good. Samok kay magdadakay tubig, hotdan lang kay tubig. Diba? Later on, na-upgrade siya sa engine, combustible engine, hantod karon. Hantod na electric na. Diba? So that is steam engine invented by kinsa man? Englishman, Thomas Savery. So, si Thomas Savery jud, no? Mo jud na siya moy nag-invento gid. Pero na-patent na siya sa kuan Spaniards. Mo na patent mo bitin nakakuan niya mo naka sila naka-publish yun sa detailed pero dito gini siya nagsugod kang tama sa biri. Okay? Then telephone. Oh, sugod ng wireless communication, di ba? Una nga telephone, wired pa kanang na string dayon, na wireless gid siya. So it was at this time 1800s 1876 to 1877 that a new invention called the telephone emerged as it's not easy to determine who the inventor was. So both Alexander Graham Bell and Elisha Gray submitted independent patent application concerning telephones to the Patent Office in Washington on February 14, 1876. So silang duha na lang, no? We have Alexander Graham Bell o si Elisha Gray. Muna lang kay bento sa telephone. Hindi karon cellphone na itong gamit. So later on na ang cellphone. And we have our last example sa modern period. We have the washing machine. So kapoy maglaba, ang mga tao nangita jog easier no nga unsa man ito yung design para makalabaw kapoy kayo. So thankful ta kang Alva G. Fisher. We have all our thanks to Alva G. Fisher of Harley Machine Company. Kay pag 1908 naka-invento sila og washing machine electric no dito sa Chicago, Illinois, USA. So to reduce the manual labor spent in washing clothes. Mahal man pagpasuhol ka, dugay pa gyud ari washing no. Basta di lang kayo inana kalago ang imong gamit, malimpyo ra gyud na siya washing basta ari lang sabon, no? I don't know if kamo na ba mo washing but I suggest pagpalit mo washing kay dali ra jud siya. No, di mo kapoy kuso-kuso. Was-was na lang inyo kung dili automatic. Pero kung automatic pa gid mo, was-was na na automatic. Nya mo dryer pa dyan automatic. Even though di siya nga naka-dry, kay unlike sa mga palabhanan kay dry jud kay gamit na sila og kuan. Say nga na ah gas stove or kanang coil para ng blower. Pero na may mga automatic washing nga muga na gid siya. No, naingon na ba mahal lang. Pero kung traditional lang ang washing, okay ra, was-was lang ka, hay-hay. Kanya ka malaya kuso-kuso. Okay, arito sa contemporary period, mo dewan ako ibutan dito kay kung gilain, no? Kay latest ba ya? So daghan kayong inventions dire, millions of inventions na. But usa ra gid akong gi-example. So invention during contemporary period. So 1900 until karon. So sud ni sa modern time ha ako lang ibuwag. So it encompasses the most recent and ongoing events, trends, and developments in various aspects of human life, including culture, politics, technology, and society. Can you give an invention during contemporary period? Actually, there's a lot of invention. Pero ako example, Sarah, and these are the smartphones. So these are the smartphones, no? So the introduction and proliferation of smartphones revolutionized communication and technology. Companies like Apple, Samsung, and Google have played major roles in the development. Okay? So smartphones. But dili lang ni siya kanang diha lang takot. Bato ning i-dwell ang iyang history
sa smartphones, no? Since smartphones raman ang atong example, ato na lang ikuha ng detailed info about smartphones. Okay, so let's go to the evolution of smartphones kung din yun nagikan na nyohang cellphone. So, diri na nagikan sa IBM Simon Personal Communicator. So, often considered the first true smartphone. So, dili na siya telephone lang. So, IBM Simon combined a mobile phone with features like calendar, address book, and email. It had a touchscreen interface that could run third-party application. Touchscreen na siya pero di mo gana sa inyong kamot. No? Gamit ra mo og touch pen. Mo na siya, na siya kalendar, na siya address ug book ug email, di ba? Wa pa yung internet. Okay, we have the Nokia. Ano na din siguro na internet eh. We have the Nokia Communicator Series. Daghan gyud ang klase sa Nokia, ambot pila ka book Nokia. But sadly karon ang Nokia wa naka-survive. Natabunan na. So daghan gyud ang Nokia na pinaka-legendary no is kanang 3310. Pinakagahi. No, gahi kayo daw. Okay, so Nokia Communicator Series starting with the Nokia 9000. Feature device with full QWERTY keyboards and the ability to send emails, faxes, and browse the web. Maka-internet na. Pero behind kita niya, dugay gani naabot sa 2000 na, early 2000 na. Sila abot na. So, sila may inventor. Okay, then after sa Nokia, we have the Palm Pilot. Although, dili gini siya ingon nga smartphone siya, pero muna siya handheld device that introduced the concept of personal data assistant with touchscreen interface and stylus input. Mura-mura giyapon siya cellphone kay namgyapon siya ay mga application, tools ba. Mura bitaw siya sa inyong cellphone tools ra ni siya. Pero mura gyud cellphone. Pero di gyud siya cellphone. Mura siya tools. Okay, then na-invento na dayon ay wadyon mo kaabot gyud ani. I don't know if some of you kana mga tiguang na. So during my time abot yun ani high school ko or elementary abot yun aning BlackBerry nga mga rich ra ang naa ni, no? Kaya nga mua ni kay katong mga Cherry Mobile, Iskiki, Jitsanki nga mga keyboard, my phone, cloud phone, no? Tumo na siya ang mga karaan niya cellphone sa una na mo kaning BlackBerry nag-una pa gini siya, no? Na late lang niabot lagi sa Pilipinas, nagdungan-dungan na sila abot. Okay? Then research in motion now BlackBerry Limited released the BlackBerry 850 pager which eventually evolved into BlackBerry smartphone series known for its email and messaging capabilities na games. Cellphone na gid siya. Tagsa-tagsa lang yang keyboard. Dayon, after sa BlackBerry, nitumaw dayon ang ah, legendary phone. So, wipe out tanang smartphones ani pag-release sa Apple, no? Pag 2007. So, the introduction of original iPhone by Apple in 2007 marked a significant turning point. It combined a mobile phone, iPad, internet communicator into a single device with a revolutionary touchscreen interface and app store na pagi-picture, no? So where tickers could download and install a wide range of third-party application. So dito jud ni tuyok ang tanan pag-abot sa 2007. Pag 2007 pag-abot sa iPhone. Okay, actually na dyan sa Apple 1, iPhone 1, iPhone 2. I don't know, na-release ra common iPhone 3. Kung akong abtan jud na nahikap jud na ako iPhone 4, then iPhone 4S. Na yun, so on until karon we have the iPhone. Unsa naman taron nga iPhone 18? Release na ba ang 18 or na-release na? So muna na siya. Grabe na jud kayo ka high-tech na. Unsa na yung mga features ana, no? And naa dayon ang Android. Naabot na ng Android which is kompetensya sa Apple. Ano na kompetensya? Apple is iOS ang iyahang operating system. Yeah, we have the iOS, the Android operating system. Mo na yang kompetensya.
So, muna to, nagawas na to mga T-Mobile, iPhone, my phone, yung mga cellphone. Eh, na yung mga touchscreen. Until karon, kana mga Chinese phone. No? I don't know say prefer ninyo, but mostly jud if you are social kuan type of person, go to Apple jud, no? iPhone yun, di ba? Kay social, kung naka iPhone dato, rich kay of course mahal siya. Then kuan, kay nga na social, kay mo may famous, mo may standard kunuhay, kay mo nagamit sa western people. But for me, regarding sa spec, I'm very say nga na kanang kuan kay ko sa specs ba. Say nga na kanang importante kaysa sa kuang specs. For me lang, ang iPhone jud is medyo behind ang iyang specs sa Android jud. Kuha lang siya, lig-on ang iPhone niya aesthetic and secured, very good secured ang iPhone and nindot og camera mo ra makita. Pero actually nara may makatupong ana no sa mga Android which is ang presyo is not that expensive. But again, when we talk about social kuan, unsay nga na status. Siyempre iPhone gid mo kuan kay rich kuno kanang kuan say nga na nindot jud yung feeling na maka-iPhone no. But I never ever go to iPhone even though afford nako. Instead I go to Android. So Android ako ang cellphone. Nga naman, first of all sa battery. iPhone never has a big battery nga cellphone. Even though same ra ka bugata but ilang battery gamay. Dali kay malubat. But ang Android, dugay kayo. My phone is 6,000 mAh. Malukop na lang ako gabi. Di pa malubat. Sakit lang akong mata. Hindi dyan siya palubat pa. And sa camera, hindi po palupig kay AI, technology. So ang akong camera guys, bising ngit-ngit pa na kayo. Kuha process sa AI, largo nag-clear. Kadyot ra kayo, very, less than a seconds. Wapay seconds mo, process na siya na imong blurry face gamay process sa AI klaro na kayo pero mo jug now hindi mo sab no di ba ay na naman po na sa iPhone but kanang kuan bubarato man gamay ang Android and when we in gaming na gani wala na kuan ang usapan ng iPhone dra ari sa Android yahi jud kayo ang Android especially sa gaming. No, I don't know, debate pa ginasyantod karon but for me, they have strengths and weaknesses. So, depende na gina sa inyo ha. Asa inyo afford, asa inyo preference. You can go, you can buy whatever you want. Okay, muham na. Muham na basta imong kwarta. Okay? So, continuation ta sa Philippine invention. But sa sunod na puna kay kuan say nga na ako man gibuwang ang topic. Actually, face to face pa lang kita ron. Daghan kay tag masimang nga storya, malapas din na atong time, mahurot din ni siya, no? Usually mag klase ko lapas din eh. But during online mawa kay interaction. So, mo na siya, under 1 hour lang. So, the another half is sa sunod na po na siya, no? Next, kuha na po na siya, next meeting. Okay, then after this two discussion, mag-quiz ko. Long quiz. Okay? So, muna siya ang atong last invention nga example no, the smartphones. Okay? So, advanced study mo sa mga Philippine inventions. Okay, any questions?